वेलकम टू एक्सटी टेक। कैसे दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक एडसन सेल स्टडी केस है कि मैं एडसन सेल किस तरह करता हूं। और स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि एडसन सेल किस तरह होता है। और तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ है। शायद कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने कमेंट्स देखे हैं। एक भाई थे जो बदतमीज़ी कर रहे थे और उनके कमेंट्स भी आपको दिखा दूंगा। और आपको जो इंट्रो है वो बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको मिलेगा सीखने के लिए कि मैं पर्सनली एडसन किस तरह सेल करता हूँ। और जब सेल करते हैं तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें कौन सा काम रिक्वायर होता है डील के दौरान। ये चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे भाई थे। आपको भी पता है कि मैं अपना एक बिज़नेस नंबर आप लोगों को पता है कि मैं अपनी हर वीडियो के लास्ट में यानी कि डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ता हूँ ताकि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें और मैं कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प कर सकूँ जहाँ तक मुझे टाइम मिलता है। तो ये हमारे भाई हैं, सैयद भाई हैं लइये के। इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे वेबसाइट चाहिए जो भी आप सेल करना चाहें। तो जब मेरे पास थी तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मुझे 3 घंटे। तो मैंने वेट किया, फिर इन्होंने घुमा के बात की कि मुझे डॉट ऑनलाइन डॉट साइट वगैरह नहीं चाहिए, मुझे डॉट कॉम ही चाहिए। तो मैंने फिर इनको कोई जवाब ही नहीं दिया। जब इतनी चाहत के साथ ये मुझे बोल रहे थे कि मुझे डोमेन दे एंड सेल अप्रूवल, तो जब मैंने बोला कि आप ले लें तो उस वक्त वो भाई ले नहीं रहे थे। तो ये बात तो इस तरह क्लियर हुई। सेकंड नंबर पे ये भाई हैं हमारे भावलपुर से, मेरे पड़ोसी हैं ऐसे समझ लें। इन्होंने मुझे बोला कि आपके पास अगर अप्रूवल साइट हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और फिर जब मेरे पास अप्रूवल साइट आई तकरीबन 3-4 दिन बाद तो मैंने इन भाई से कांटेक्ट किया तो इन्होंने जवाब दिया कि मैंने पर्सनली बाय नहीं करनी, मेरे दोस्त मुझसे बोल रहे थे और जहाँ तक मुझे बेहतर लगा वो आप ऑप्शन थे, तो मैंने इसलिए आपसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पड़ी है साइट, आप बाय कर लें। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ टाइम दे, मैं अपने दोस्तों से दोस्त वगैरह से पूछता हूँ जिसने बाय करनी थी। और फिर वो आपको पता है फिर क्या होना था। भाई लोगों के पास पैसे ही नहीं थे और फिर उन्होंने बोला कि आप सेल कर दें। कुछ देर बाद तकरीबन 1 घंटे बाद ये भाई आए हैं गुल ज़मान के नाम से। और फिर मेरा कांटेक्ट हुआ था फेसबुक पे भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी चौड़ी हमारी चैट हुई थी, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इन्होंने बोला था कि आपके पास एडसन पड़े हैं। तकरीबन 1 घंटे की बाद जब मैं इन लोगों के साथ चैट कर रहा था तो मैंने कहा जी पड़ी है, 2 मंथ और 14 डेज़ ओल्ड साइट है। और फाइनल जो प्राइस मैंने आप देख सकते हैं 19,000 मैंने भाई को बताई थी। तो बात चलती चलती बात डगमगाई उस वक्त जब मैंने कहा कि आप मुझे पेमेंट कर दें, मैं आपको ना लॉगिन सेंड कर देता हूँ। तो भाई साहब ने कहा कि नहीं, आप किसी एडमिन के थ्रू डील कर लें या अपने रिव्यू दें। तो मैंने कहा भाई मैं इस तरह तो डील करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हर बंदे की होती है नेचर। और अब मैं तो देखो सेलर हूँ ना, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। जो भी मेरे साथ आ रहा है कि बाय करने के लिए, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है वो कर सकते हैं अपनी बात। बट अगर मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता, तो आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। मैंने भाई को बार बार माजरत की है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी किया कि नहीं मैं नहीं सेल करने वाला। जो आपकी शराइत हैं मैं पूरी नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरत ही नहीं है सेल करने की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो भाई ने कहा कि नहीं, मैं सीरियसली चाहता हूँ कि ये साइट मेरी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रैफिक थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली साइट है, जैसे कि आप मज़ीद भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, सॉरी,
यहाँ पे 11,011 यानी कि के प्लस ट्रैफिक थी, यानी कि बहुत बड़ी ट्रैफिक है 2 मंथ में, इसीलिए ये भाई फ़ैन हो गए थे इस साइट के। बट जो मेरी शराइत थी कि मैंने कहा कि भाई आप मुझे पेमेंट कर दें 19,000 और अगले मिनट आप मुझसे लॉगिन ले लें। भाई ने कहा कि नहीं, आप डील एडमिन के थ्रू करें या अपने रिव्यू दें, तो मैंने कहा कि भाई नहीं। अभी इन भाई से बात ही चल रही थी, मैंने यानी कि जवाब देना बंद किया था। तकरीबन आधे घंटे बाद ये भाई साहब आए हैं और इन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी है। मैंने इनसे ज़्यादा चैट ही नहीं की, देखें शॉर्ट सी चैट है। लास्ट टाइम जो भाई हैं उनसे लंबी चौड़ी चैट हुई है, तो ये भी वही बात करने लग गए, अपनी वॉइस भेजी है। मैं अभी चलाने वाला नहीं हूँ ये वॉइस ना। इन्होंने यहाँ तो बदतमीज़ी नहीं की, मेरे चैनल पे जाके ना बदतमीज़ी की है इन्होंने ना। तो मैंने ना इनको लिंक सेंड की है। इन्होंने कहा मैं भी यूट्यूबर हूँ, ये फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा यार होंगे, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे कोई ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, मैं ये मानता हूँ, एग्री करता हूँ। बहुत कम ही सब्सक्राइबर हैं। शायद जब मेरे तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लोग शायद मुझ पे ट्रस्ट करेंगे सेल और बाय के। बट मैंने ये लिंक सेंड किया कम्युनिटी का ना, अपने चैनल का। मैंने कहा कि मेरा हर एक वीक बाद ना अप्रूवल आता है और मैं सेल करता हूँ, और ये भाई मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं, मैंने इनको बोला है कि मैं 40+ अप्रूवल ले चुका हूँ। ये कहता है कि भाई आप 40+ अप्रूवल ले चुके हैं, आपको तो डील करनी ही नहीं आती। जो डील की रही बात, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं किस तरह यानी कि एडसेंस सेल करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये भाई साहब यहाँ पे मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये चीज़ नोट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इन्होंने कमेंट्स किया मेरी लास्ट वीडियो में, जो कि ये वाली थी, आप लोगों को पता है, ठीक है। माई कज़न 9th क्लास स्टूडेंट गूगल एडसेंस अप्रूवल स्टडी केस, ठीक है। वो बहुत खुश था, शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, उसका फर्स्ट टाइम अप्रूवल आया था तो बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है। उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो इन्होंने कमेंट्स किए है और रिप्लाई में देखें 10 कमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ रैंडम मेरे जानने वाले थे, उन्होंने भी किया है। और ये भाई साहब एक्टिव थे लास्ट टाइम तक, जो मैंने जवाब दिया आप खुद देख लें। गाइस, ये स्कैम कर रहा है, कोई एडवांस पेमेंट मत देना, डील थॉट एडमिन भी नहीं करता, ठीक है। मेरी मर्जी है ना, एंड ना ही रिव्यू लेकर देता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता ना कि अपने रिव्यू दूं, अब किसी बंदे को बोलूं कि आप मुझे रिव्यू दें। मैं किसी को यार जानता ही नहीं हूँ, मैं डील ही नहीं करता ना ग्रुपों में जाके। मेरा सीन ये है कि मैं ना ये मगजमारी ना, यार मेरे पास एडसेंस पड़ा है इतने में, और ये वाली ना मगजमारी मेरे से होती नहीं है। आगे जाके ना आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे पढ़े 100 भी केयरफुल, ठीक है। इसने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि ये स्कैमर है, ठीक है। मैं यानी कि इतना मेहनत के साथ जो मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मैं वो इस चैनल पे सिखा रहा हूँ, और बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरा एक ही कोर्स है, मज़ीद मैं बनाऊँगा, आप वो सीख लें, उसमें बहुत ज़्यादा पावर पड़ी है। फ़िलहाल अभी एडसेंस नहीं आ रहे, बट आप ये देख लें मेरे जितनी भी वीडियो है उसमें ना ट्रैफिक भर के है। आप किसी दूसरे बंदे का जाके देख लेना, उसमें ना इतनी ट्रैफिक नहीं होगी, बेशक उसने अप्रूवल लिए होंगे। मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैंने जो भी कंटेंट शो किया, कोई ब्लर वगैरह नहीं किया। शायद इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैं ब्लर कर दूं, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह दिखा रहा हूं तो वहाँ पे कुछ नंबर हैं। तो मज़ीद मैं कमेंट्स खोलता हूँ, मज़ीद यहाँ पे किसी और की चैट में नहीं पढ़ता, यहाँ पे पढ़ता हूँ। ब्रो, मैंने वेबसाइट बाय करनी थी, एडवांस में पेमेंट मांग रहा है। बिल्कुल मैंने मांगी है भाई, ऐसे थोड़ी है कि मैं आपको पहले लॉगिन दे दूंगा उसके बाद आप मुझे पेमेंट करेंगे। और रही बात सेल करने की, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं आपको सेल करूँ। आगे पढ़ते हैं। मैंने बोला किसी ट्रस्ट पर्सन से रिव्यू लेकर दो या फिर डील व्यू एडमिन कर लो, तो इसने मना कर दिया, और रेट भी मार्केट रेट से कम था। मुझे नहीं पता मार्केट रेट क्या है, मेरा एक ही बंदा है, मैं उसी को सेल आउट करता हूँ, एडसेंस जितने भी होते हैं। और मैंने उसको बोला हुआ है कि आप कमीशन रख लिया करें। अगर मुझे लगता है कभी कि भाई उसका कमीशन नहीं बना, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि आपका कमीशन नहीं बना। मैं पर्सनली भी उसको कुछ ना कुछ अमाउंट दे देता हूँ। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने फील किया कि इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अच्छा, डोंट वरी, ग्रुप एडमिन को इन्फॉर्म कर दिया है
کچھ ٹائم تک پتہ چل جائے گا. مجھے نہیں پتہ اس نے کہاں کہاں میرے لنک شیئر کیے ہیں اور پوچھا ہے, اور یہاں پہ نا بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی تھی, میں وہ بھی آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا, نیچے پھر اس نے کہا کہ ہم تو ٹھیک ہے بٹ ڈیل نہیں کرتا, ویب سائٹ دینا نہیں چاہ رہا, جسٹ پیمنٹ لے کر جانا چاہ رہا ہے, مطلب اسکیم, باقی اٹس اوکے. ٹھیک ہے, نیچے میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کو ٹیگ کیا کون سا گروپ. پھر میں نے ایک کمنٹس کیا تھا, بھائی میں نے سیل ہی نہیں کرنا آپ کو. پھر اس نے کہا ہے کہ کوئی اس طرح لگتا بھی نہیں, یہ ریویو دینے ہوں گے یا پھر ڈیل تھوٹ ایڈمن. ٹھیک ہے, ویسے کمال کی بات ہے, اگر 40+ ویب سائٹ سیل کر چکے ہو تو ڈیل کرنا بھی سیکھ لیا ہوتا. بات تو ٹھیک ہے آپ کی, اور کم سے کم 2 یا 4 ریویو تو مل جاتے, یا جس کے ریویو نہیں ہوتے وہ اسکیم ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے شارٹلی جواب دیا, اچھا ٹھیک ہے. ابھی مین جو ہے میں آپ کو سکھانے والا تھا کہ میں ڈیل کس طرح کرتا ہوں. میرا ایک ہی بندہ ہے, پہلے ایک آدھا اور بھی تھے, میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ابھی ایک ہی بندہ ہے میرا ٹرسٹڈ, جتنی بھی ویب سائٹ ہوں, اگر میرے پاس دن میں 10 ویب سائٹ بھی ہوں, میں اس کو بول دوں نا یہ سائٹ آپ نے سیل کروانی ہے, مجھے وہ نا سیل کروا دیتا ہے بہت شارٹ ٹائم میں. اور جس دن سیل کرواتا ہے نا اس کے نیکسٹ ڈے مجھے پیمنٹ وہ سینڈ کر دیتا ہے. میں مانگتا نہیں ہوں, وہ مجھے خود بخود میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. میں ابھی مزید یہ چیز آپ کو دکھانے والا ہوں کہ میں کس طرح ڈیل کرتا ہوں اور وہ کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مین جو میرا ہے بندہ جس کو میں اپنی ویب سائٹ سیل آؤٹ کرتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہیں سجاد, محمد سجاد نام ہے ان کا, یہ ملتان سے ہیں. 2 سال سے میں ان سے ٹچ میں ہوں, اور اپنی جتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے میں نے انہی کو تقریباً 97% یا 98% انہی کو سیل کی ہیں. تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں, میں نے ان کو میسج کیا ہے, ڈومین نیم سینڈ کیا ہے, پاک ایڈسن فار سیل. ٹھیک ہے, یہ اور انہوں نے کہا ہے کہ لاگ ان ریڈی ہے. میں نے کہا بالکل ریڈی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں میں نے پیمنٹ انہوں نے بعد میں کی ہے, بٹ وہاں پہ میں ایڈوانس میں مانگ رہا تھا کیونکہ وہ رینڈم بندہ تھا. اور بھائی صاحب اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ آنکھیں کھول کے نا دیکھ لیں, یہ لاگ ان ہے. دیکھیں یہ سائٹ کا سائٹ نیم ہے, اس کا جو لاگ ان ہے ورڈ پریس کی. ٹھیک ہے, ایڈمن اور اس کا پاسورڈ, اور اس کے بعد ہوتا ہے ایڈسن کی لاگ ان. ٹھیک ہے, یہ جی میل ہو گیا, اور جو نئے بندے جو ہیں سیکھنے والے وہ یہ چیز دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جی میل کا پاسورڈ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا یہ اگر نیم چیپ ہے, گو ڈیڈی ہے, جو بھی ڈومین نیم سرور ہے وہ بھی اسی میل پہ ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایڈسن والا میل یعنی کہ آپ اپنے سیلر کو دے رہے ہیں اور جو ہے ڈومین نیم وہ کسی اور پہ ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ لوگوں کے سیکھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے گو ڈیڈی لنک وتھ جی میل. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی جی میل اوپن کرے گا نا تو وہ گو ڈیڈی کی سائٹ پہ جائے گا, اور وہاں پہ اگر لاگ ان کے لیے نا گوگل ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ اگر کلک کرے گا تو وہ ریڈائریکٹ ہو کے نا اس کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. وہاں پہ پاسورڈ اور فون نمبر جو بھی ہوتا ہے نا, یوزر نیم یا ای میل یا پاسورڈ علیحدہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بائی چانس اگر ویریفیکیشن وہ خود چاہتا ہے کہ میں اوپن کروں یہ جی میل, تو ظاہری بات ہے جو پچھلا نمبر ہوتا ہے اکثر یعنی کہ اس نمبر پہ ویریفیکیشن آئے گی, تو وہ میں نے نمبر بھی سینڈ کر دیا. اس کے بعد کچھ اسکرین شوٹ سینڈ کرنے ہوتے ہیں, وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ امپروول کا اسکرین شوٹ ہوتا ہے. یہ جو بندہ بائر ہوتا ہے نا اس کو یہ سینڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو یہ چیز کلیئر کرنی ہوتی ہے. یہ یعنی کہ امپروول کا اسکرین شوٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, آٹو ایڈز ہوم کے بعد, اور اس کے بعد سائٹ کا سیکشن ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ریڈی شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سائٹ امپروول ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز یہ بھی اسکرین شوٹ سینڈ کرنا ہوتا ہے. 5-6 ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پولیسی سینٹر. ٹھیک ہے, یہاں پہ نو کرنٹ ایشو, یہاں پہ اگر ایڈ لمٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سیل نہیں ہوتا زیادہ تر. اگر کوئی بندہ لے بھی لے تو وہ بہت کم اماؤنٹ پہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسکرین شاٹ بھی لازمی ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ٹریفک کا کہ سائٹ ڈیڈ تو نہیں ہے. تو یہ 2 منتھ 12 دن اولڈ ویب سائٹ تھی, تو یہاں پہ دیکھیں اتنی بڑی ٹریفک تھی.
تو جب میں نے کچھ لوگوں کو یہ چیز سینڈ کی تھی نا، اس وقت نا کچھ یعنی کہ یہ ڈیٹیل تو شیئر ہو گئی تھی، یعنی یہ پکچر وغیرہ اور یہ ویب سائٹ فار سیل ہے، تو کچھ لوگ نا اسکیم کرنے کے لیے بھی نا مختلف گروپوں میں پوسٹ کر رہے تھے کہ یہ ویب سائٹ فار سیل ہے، حالانکہ اونر میں تھا اس سائٹ کا۔ اس کی وائس بھی آپ کو سناتا ہوں، یہ صرف اسی بندے نے کی ہے جو یہاں پہ نا میرے چینل میں بدتمیزی کر رہا تھا، میں اس کی وائس بھی سناتا ہوں۔ کل فار سیل ہے ودیا ہی تھوڑا ڈیش بورڈ ہی تھوڑا ڈفرینٹ ہے، میں تو سکرین شاٹ دکھے نا۔ اچھا اون تو علاوہ آئیے تو میرے کو آئیے میرا دوست میرے کو آ کے یار ایک گھنا لینا ہے چلو، اور بھی میری ایک کلائنٹ ہے لڑکی انہیں کو ودیا ہی وال اون تو بعد ایک بندہ سیل کرنا پیا تے اگلے بندے نے آ کے میں گروپ ایڈمن دے تھرو کرے سا، میرا ایک دوست ہے انہیں تھرو کرنا پیا، اور اون گروپ دے وچ نا دوسرا میرے دوست ٹرسٹڈ جڑے وہ ایڈ تھے اندر بلکہ ایک بندہ نا کوئی سکیم کرنے کی کوشش کرنا پیا، فیک آئی ڈی بڑے بتا ایک سارا دوست ہے وہ ہے ٹرسٹڈ ہے، تو ہوں نام دی تے ہوں دی تصویر لا کے نا کوئی بندہ فیک اکاؤنٹ بڑی ودائی واٹس ایپ دا، تو وہ سکیم کرنے کی کوشش کی تھی، تو بڑے رولے پہ رہ گئے گھنٹہ سوا گھنٹہ، مطلب ساری بحث ہونے رہ گئی ہے۔ تو وال اج بھی آئیے نا وال اگاں میرے کو کلائنٹ وہ لڑکی جڑی کل چاہ کے وہ کو میں سینڈ کیتے ہوں آ کے یہ کل آئی میں کہ یہ نہیں ہے کئی بئی ہو سی، میں کہ یہ تو میرے صرف میرا کلائنٹ صرف میرے کو آتی ہے، انہیں آ کے کہنا یہ آئی، میں کہ چیک کر، انہیں چیک کیتے، انہیں آ کے میرے کو مینشن کیتے، انہیں آ کے یہ آئی کل وال میں تھوڑے کلین سے پوچھے جس نے مجھے بتایا کہ آپ کی سائٹ کل سیل ہو رہی تھی، میں نے کہا میں نے سیل نہیں کرنی تھی، میں نے تو جسٹ کچھ لوگوں کے نا یعنی کہ کانٹیکٹ میں تھا واٹس ایپ میں نے کسی گروپ میں جا کے پوسٹ نہیں کی، میں اسی لیے یہ چیز چاہتا تھا کہ یہ چیز پبلک نہ ہو، کیونکہ جس کو میں سیل کر رہا ہوں 2 سالوں سے، آپ یہ چیز سمجھیں، میں یہ چاہتا تھا کہ جس بندے کو میں 2 سال سے ڈیل کر رہا ہوں اب اس کو یہ نہ لگے کہ وہ بندہ نا چھپ چھپ کے نا کسی رینڈم بندوں کا نا یہ سائٹ سیل کر رہا ہے، حالانکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، مجھے خود لوگ یعنی کہ بول رہے تھے کہ آپ کے پاس اگر سائٹ ہے تو مجھے سیل کر دیں، اسی لیے میں سیل کر رہا تھا، میں نے کہا چلیں یار کسی کا بھلا ہو جائے گا، وہ تو سیل کرتا ہی رہتا ہے نا، وہ خود پرسنلی مجھے جو کانٹیکٹ کر رہے تھے میرے یعنی کہ زون والے نمبر پہ، تو میں نے کہا چلے ان کا بھلا ہو جائے گا، بٹ انہوں نے لی نہیں، باقی جو انہوں نے بغیرتی کی ہے وہ علیحدہ سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سائٹ بھائی صاحب سیل آؤٹ ہو چکی ہے، آپ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، میں کوئی اسکیمر نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہے نا سجاد بھائی انہوں نے مجھے نا یہ چیز فارورڈ کی ہے، وہ دیکھیں جو سجاد بھائی نا وہ درمیان میں رہتے ہیں، جو بائر تھا نا اس نے یعنی کہ ای میل اور فون نمبر سینڈ کیا ہے، وہ سجاد نے مجھے سینڈ کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بولا کہ یہ ایڈ کر دیں، کیونکہ میرے پاس میرے سسٹم میں یہ آئی ڈی یعنی کہ جی میل لاگ ان تھی، تو مجھے ایزی ہوتا ہے کہ میں یہ ایڈ کر دوں، اگر میں لاگ ان سینڈ کر دوں نا جی میل کی، تو وہ نیکسٹ جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو لاگ ان کرنے میں نا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، کبھی کچھ ویریفیکیشن کبھی کچھ ویریفیکیشن، تو میرے پاس اگر پڑا ہے تو میں یہ نمبر اور ای میل ڈال دوں گا تو بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہ چیز سکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، دیکھیں موبائل نمبر آپ نے کاپی کرنا ہوتا ہے اور گوگل اکاؤنٹ میں چلے جانا ہے، وہاں پہ نا نمبر ایڈ ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ بگنر ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں، دیکھیں گوگل لکھنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے مائی اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، شارٹ لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ آ گیا گوگل اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، فرسٹ لنک، اس کے بعد گو ٹو گوگل اکاؤنٹ پہ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے سیکورٹی میں چلا جانا ہے، سیکورٹی میں اسکرول کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں نمبر ایڈ ہے، 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی ایڈ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر میرا بالفرض نمبر ایڈ ہے اور یہ ریموو کرنا تو یہاں پہ کلک کریں گے ہم، تو لاگ ان مانگے گا، میں لاگ ان دے دیتا ہوں اس کو، اس کے بعد دیکھیں یہ والا یعنی کہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے، یہ جیسے ڈیلیٹ ہوگا وہ والا جو نمبر میں نے کاپی کیا تو یہاں پہ پیسٹ کر کے نا اس کو ویریفائڈ کر دوں گا، اسی طرح جو ہے ای میل بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ والا ای میل ہے، یہ بھی ہٹانا ہے تو اس طرح نا یہ ہٹ جائے گا اور وہ ایڈ ہو جائے گا، باقی ریٹرن آتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ایڈ کرنا ہوتا ہے موبائل نمبر، اس کے بعد ای میل، اور اس کے بعد 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی آن کرنی ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ پہلے نہیں ہوتا کیونکہ وہ میرے پاس ہی پڑا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جب سیل کرنے کے بعد نا یہ نمبر ویریفائی ہونے کے بعد 2 اسٹیپ ویریفیکیشن بھی آن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں
करके ना बंदे को देनी होती हैं, या फिर वो बंदा खुद भी कर सकता है, ये ऑप्शनल है। या वो खुद कर देगा, आप लॉगिन सेंड कर देंगे, और लॉगिन में क्या चीज़ है वो आपको पता है, ठीक है। मोबाइल नंबर ऐड करना होता है, ईमेल, और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी होती है। बाकी ये वाली डिटेल आपको रेडी करनी होती है। वेबसाइट टाइटल है, वर्डप्रेस की लॉगिन है, ठीक है, एडमिन पासवर्ड, और इसके बाद ईमेल, और गोडैडी या नेम चीप है, जो भी डोमेन नेम सर्वर है वो इसी ईमेल पे होना चाहिए, एडसन अप्रूवल के। अच्छा, ये शॉर्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ये उसने कोड सेंड किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैंने कहा है कि भाई ठीक है मैं ऐड कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखें डन हो गया है। उस भाई का मैंने ऐड कर दिया, देखिए ईमेल और ये फ़ोन नंबर, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी सेम वही नंबर ऐड कर दिया है, और उसको मैंने बता दिया था, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे देखें डन। उसके बाद ये देखें, आंखें खोल के देख लें, ये पेमेंट आ चुकी है। ये देखें मोहम्मद सजाद है, 20 अप्रैल को है, आज 22 अप्रैल चल रही है, ठीक है। अभी तो 12 बजे के बाद ना हो गया टाइम, बट ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 दिन पुरानी बात है अभी। तो देखें ये सेल हो चुकी है। ये इसमें 19 मैंने उसको बताया था, यहाँ पे 18 है, क्योंकि सजाद भाई कुछ ना कुछ कमीशन रखते हैं, इस चीज़ का मुझे आइडिया है, और मैंने खुद अलाउ किया हुआ है इस बात को ना। तो ये मुझे पेमेंट मिल गई, आप आंखें खोल के देख लें। इसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ क्लियर करना चाहता था कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि क्या चीज़ शेयर की जाती है। वीडियो बनाने का मकसद यही था। अभी मज़ीद आपको दिखा देता हूँ कि मैं स्कैमर नहीं हूँ। मैं मज़ीद जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कम्यूनिटी में अपनी। ये वेबसाइट थी, 3 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई है, pkjobs.online, ठीक है। यहाँ पे देखें स्क्रीनशॉट लगाया, यहाँ पे ऐड ऑन है। उसके बाद वही चीज़ एडसन अप्रूवल का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, आप लोगों को पता है जो मेरे फॉलोवर हैं। और यहाँ पे अप्रूवल का है, डैशबोर्ड ऑन का है, और ट्रैफिक है सेम। यहाँ पे 12 डेज ओल्ड एक वेबसाइट लगाई थी, governmentjobs.live, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे स्कैमर बोल रहे थे ना 2 बंदे, एक नहीं 2 बंदे बोल रहे थे, अभी दिखा देता हूँ आपको। इसका भी मैं एक ही बंदे को सेल करता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, देख लें। ये मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, ये देखें 9 तारीख को सेंड किया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, ये मैंने लॉगिन सेंड किया है भाई को। शायद मैं ब्लर कर दूं, अभी तो ब्लर नहीं कर रहा, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये लॉगिन सेंड किया है, और इसकी पेमेंट भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये पेमेंट देख लें, ये 10 अप्रैल को है, यानी कि 9 को सेल की है, 10 को मुझे पेमेंट मिल गई है, ठीक है। अच्छा, एक और साइट भी दिखा देता हूँ, सिटी जॉब्स, ठीक है। ठीक है, सिटी जॉब्स, ठीक है। ये है 3 वीक ओल्ड है, ठीक है, स्टोरी इसकी मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये मैंने सेंड की थी, डेट है 26 तारीख है, ठीक है, तीसरे मंथ की ना। ये देखें सिटी जॉब्स, ये डोमेन वर्डप्रेस, ये एडसन की, और ये मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद इसकी पेमेंट भी दिखा देता हूँ। ये देखें कुछ एरर आ रहा था सजाद की तरफ, ये देखें ये 14,500 और 29, ठीक है। ये दो पेमेंट थी, यहाँ पे मज़ीद एक साथ अप्रूवल आए थे AQ जॉब्स का भी, ठीक है। एक AQ जॉब्स की भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये भी सजाद को ही सेल की है। भाई मुझे ग्रुप्स वगैरह में जाके सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी बंदे को साइट चाहिए तो मुझे पेमेंट करके ले सकता है, मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रिव्यू दें, ये वो, मेरे लिए ना नाम ही काफ़ी है। मैं सैयद हूँ, अलमदार हुसैन मेरा नाम है, यही काफ़ी है मेरे लिए, मैं फ्रॉडिया नहीं हूँ। बाकी ये देखें, ये RMQ जॉब्स है, ये भी सजाद को सेल की है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, थोड़ा लैग कर रहा है सिस्टम। तो बाकी आपको ना मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी यहाँ पे ना हेटर भी आए रहते हैं आए दिन, और बाकी मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा ना कि मेरे पास साइट पड़ी है आके सेल है और आप ले लें, और पेमेंट जो भी होगी वो मेरी मर्ज़ी से होगी। आपको लेनी है तो लें, नहीं तो बदतमीज़ी नहीं करें मेरे साथ। बस यही थी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, वो थी कि गूगल प्रोफाइल जिन लोगों की कंप्लीट नहीं हो रही, वो मैंने प्रॉपर वीडियो बना ली है, बस एडिट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।